देवी चरचर सारे कुजित शोभित मुक्ताहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। ফোন দেখে মন্ত্র পড়ছে বলে একটু অবাক হচ্ছে নিশ্চয়ই সবাই, কিন্তু কি করব বলো, যে ঠাকুরমশাই আমাদের পুজো করার কথা ছিল, যখন সমস্ত কিছু জোগাড় করে ফোন করা হলো তিনি আর ফোনই তুলছেন না। তারপরে যাও বা একজনকে পাওয়া গেল, তিনি আসবেন না। তাই জন্য ওর বাবা বলে তুই নিজেই পুজো কর, আর ও নিজের মনের ভক্তি দিয়ে বিনা পানির আরাধনা করেছে। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় গুগল থেকে বাংলায় আমি পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রটা বের করে দিয়েছি, ও ওটা দেখেই মায়ের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছে। काली नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमो वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानिभ्यो एवं च एषा च सर्वचंदन पुष्प बिल्वपत्रांजलि ओम श्री श्री सरस्वत्यै नमो नमः। देवी चरचर सारे कुजित शोभित मुक्ताहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्वरूपे विशालक्षी विद्यां देहि नमस्तुते।